गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान अहमद ब्लॉग्स। सो गाइस, आज है 15 अप्रैल, दिन हो गया शनिवार का। और आज आपके लिए हम लाए हैं रमज़ान में स्पेशल, क्योंकि रमज़ान का आज रमज़ान 22वां रमज़ान है। रमज़ान की 22वीं तारीख है और आज आपके लिए रमज़ान स्पेशल में हम लेके आए हैं जो कि है नमाज़ पढ़ने का सही तरीका जो होता है उसके बारे में। जो मसले मसाइल हुए कल मस्जिद में, तो उसकी वीडियो है, तो आपको वो दिखाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद ही आएगी और आप उसको पसंद करेंगे। और जो नमाज का चोर सजा पूरी पाएगा, उसके लिए नफा की कोई सूरत नहीं है। माल का चोर बंदे का हक मारता है, जबकि नमाज का चोर अल्लाह का। यह हालत उनकी है जो नमाज को नाकिस यानी कमतर पढ़ते हैं, यानी मुकम्मल नहीं पढ़ते हैं। ये उनकी हालत है। इससे वो लोग दरसे इबरत हासिल करें अपने लिए जो सिरे से नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम उन वाजिबात को सुनते हैं, उन बातों को सुनते हैं जिनका नमाज में ख्याल रखना ये वाजिब है। क़यामत में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। इसके 30 हुरूफ की निस्बत से तकरीबन 30 वाजिबात और भी वाजिबात हैं। इस किताब में 30 लिखे हुए हैं। उनमें से चंद इंशाल्लाह जो बहुत ज़्यादा अहम है, आसान है, अहम है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? तकबीर तहरीमा कहते हैं नमाज शुरू करने से पहले जो तकबीर फर्ज है, शर्त भी है और फर्ज भी है। हम ये जो अल्लाहु अकबर कह के नमाज बांध देते हैं हाथ, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। इसमें तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है, ठीक है। अगर इसमें कोई गलती करता है, इसको पढ़ने में अगर कोई गलती करता है तो उसका वाजिब छूट जाएगा, यानी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी और दोहराना उस पर ज़रूरी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर अगर पढ़ रहा है और गलत पढ़ रहा है तो उसको नमाज दोहराना वाजिब है। मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर की जगह कोई अल्लाहु अकबर कह दे, ठीक है, और अल्लाहु अकबर की जगह अल्लाहु अकबर कह दे, ठीक है। तो एक तो ये है कि गलत पढ़ा, तकबीर तहरीमा फर्ज है, गलत पढ़ा। एक तो ये है कि इसमें नमाज शुरू ही नहीं होगी, इसमें नमाज शुरू ही नहीं होगी। वाजिब वाला मैं वापस लेता हूँ, नमाज शुरू ही नहीं होगी क्योंकि तकबीर तहरीमा ये फर्ज है, ठीक है, और फर्ज के बगैर नमाज शुरू होती नहीं है, ठीक है। अल्लाह, ये हाथ उठाना ये फर्ज है, इसमें अल्लाहु अकबर कहना वाजिब है। अब अल्लाहु अकबर भी नहीं कहा, इसके अलावा जो दूसरे अल्फाज किताबों में वो भी नहीं कहा, तो नमाज उसकी शुरू हुई ही नहीं। तो लिहाजा इसका ख्याल रखें कि हमें क्या पढ़ना है, अल्लाहु अकबर। इसको दुरुस्त अंदाज से पढ़ना सीख लें। अल्लाहु अकबर, ये अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। उसके बाद है फर्जों की तीसरी और चौथी रकात के अलावा बाकी तमाम नमाजों की हर रकात में अल्हम्द शरीफ पढ़ना, सूरत मिलाना या कुरान पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो या 3 छोटी आयतें पढ़ना। यानी फर्जों की तीसरी और चौथी के अलावा 4 रकात फर्ज नमाज होती है। मिसाल पर जोहर की नमाज है, इशा की नमाज है, असर की नमाज है, ठीक है, तो इसमें 4 रकात फर्ज होती है। तो इसकी फर्ज के तीसरी और चौथी के अलावा, ठीक है, बच गए इसके 2, और इसके अलावा जितनी नमाजें होती हैं, सुन्नतें, नफल और वाजिब, जितनी नमाजें हैं, उसकी हर रकात में अल्हम्द शरीफ पढ़ना और अल्हम्द शरीफ के साथ एक सूरा मिलाना। सूरा नहीं मिला रहे हैं तो कम से कम 3 छोटी आयतें पढ़ना या एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयत के बराबर हो, ये पढ़ना वाजिब है। अगर इसमें कोई गलती करता है या फिर एक लफ्ज भी कम हुआ, एक हर्फ भी बल्कि कम हुआ, तो वाजिब अदा नहीं होगा, नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी, उसको दोहराना लाजिम होगा, वाजिब होगा, ठीक है। फिर है अल्हम्द शरीफ का सूरत से पहले पढ़ना। यानी अल्हम्द शरीफ सूरह फातिहा के बाद जो हम सूरह पढ़ते हैं, तो उस सूरह को अल्हम्द शरीफ के बाद ही पढ़ना है और अल्हम्द शरीफ को उसके पहले ही पढ़ना है। अगर किसी ने आगे पीछे कर दिया तो उसका वाजिब अदा नहीं होगा, नमाज दोहरानी पड़ेगी। फिर है अल्हम्द शरीफ और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना, ठीक है।
الحمد شریف ہم نے پڑھی، سورہ فاتحہ، اس کے بعد آمین پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد سورہ پڑھا. ان چاروں چیزوں کے علاوہ آپ کو کچھ اور سورہ فاتحہ اور سورت کے بیچ میں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے قرات کے فوراً بعد رکوع کر لینا. قرات یعنی سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے اور اس کے بعد ایک سورہ ملائی، ہماری قرات مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد فوراً رکوع میں جانا ہے، انتظار نہیں کرنا ہے. فوراً رکوع میں جانا ہے، انتظار نہیں کرنا ہے، یہ واجب ہے. اگر انتظار کیا اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت گزر گیا، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا 3 بار سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ٹائم اگر آپ نے انتظار کیا تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا، نماز دہرانی پڑے گی، مکروہ تحریمی ہو جائے گا، سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. سجدہ سہو اگر کوئی نہیں کرتا ہے اس پر نماز واجب ہو جائے گا. اگر کوئی جان بوجھ کر، اس مسئلہ یاد رکھ لیں، جان بوجھ کر اگر کوئی یہ واجبات چھوڑتا ہے تو اس کو نماز دہرانی پڑے گی. بھولے سے اگر اس نے کر دیا ایسا جو واجبات آگے بیان ہوں گے اور اب تک جو بیان ہو گئے، سجدہ سہو اگر اس نے کر لیا آخر میں تو ٹھیک، ورنہ دہرانی پڑے گی. پھر اس کے بعد ہے ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. یعنی سجدہ ہم نے ایک کیا، اس کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرنا. یعنی کہ سجدہ کیا، بیٹھے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھ گئے، پھر دوسرا سجدہ کرنا. سجدہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو واجب ترک ہو جائے گا. تعدیل ارکان، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے. تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قوما اور جلسہ. رکوع سجود تو سمجھتے ہیں، رکوع یعنی جو ہم رکوع کرتے ہیں. قوما کہتے ہیں رکوع کے بعد جو ہم کھڑے ہوتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے، اس کو قوما کہتے ہیں. جیسے مثال طور میں ابھی کھڑا ہوں، میں نے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد ایسے کھڑا ہوا، اس کو قوما کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جلسہ کیسے کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے بیچ میں جو ہم بیٹھتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں نا، اس کو جلسہ کہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رکوع، سجود، قوما اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ، مثال کے طور پر میں نے کہا سبحان اللہ، اس میں کتنا ٹائم لگا؟ جتنے بھی سیکنڈ لگے، جتنے بھی منی سیکنڈ لگے، اتنی مقدار آپ پر ٹھہرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. سجدہ کیا، ایک سجدہ کیا، پھر تھوڑا سا بیٹھے فوراً چلے گئے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ بیٹھے ہی نہیں، فٹ فٹ جو جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، جلدی ان کو شوق ہوتا ہے، اکثر جو ہے جمعہ میں دیکھا جاتا ہے جلدی نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کا یہ والا واجب رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جان بوجھ کے کیا تو نماز دہرانی پڑے گی، اور اگر بھول کر لیا اور یاد ہے سجدہ صاحب تو سجدہ صاحب آخر میں کر لیں، ورنہ پھر نماز دوہرا لیں. ٹھیک ہے. تو اس کا خیال رکھیں کہ رکوع سے جب ہم اٹھیں تو ایک بار کم از کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آرام سے جائیں. سجدہ سہو سے کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ سجدہ سہو کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہاں سوالات جو ہے میں انشاءاللہ بعد میں، خیر سجدہ سہو میں بول رہا ہوں تو اس وجہ سے میں سمجھا دیتا ہوں. سجدہ سہو کہتے ہیں کہ نماز جب التحیات پڑھ لیتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یا 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو چوتھی رکعت کے بعد، چوتھی رکعت میں جب آپ التحیات میں بیٹھیں گے، آپ نے التحیات پڑھ لیا. التحیات پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں اور پھر اس کے بعد 2 سجدہ کریں. ایک طرف سلام پھیریں اور 2 سجدہ کریں، اسی کو سجدہ سہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے جو آپ کا واجب چھوٹا تھا بھولے سے، وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو رکوع کے بعد آرام سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا ہے. اسی طریقے سے 2 سجدوں کے بیچ میں بھی ٹھہرنا ہے. آگے سنیں. پھر ہے قوما یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، ایسا بھی نہیں کہ رکوع سے ایسے کھڑے ہوئے تو مثال کے طور پر ایسے رکوع کیا ہم نے اور کھڑے ہوئے اور آدھے پہ ہی چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ مکمل پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے. یہ بھی واجب ہے. جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا. اسی طریقے سے 2 سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس میں بھی سیدھی پیٹھ کرنی ہے، آدھے پہ ہی سجدے میں نہیں چلے جانا ہے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد یہ ہے کہ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہ بڑھانا. فرض، وتر، سنت مؤکدہ، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت
ظہر کے بعد کی 2 رکعت، ٹھیک ہے، اور مغرب کے بعد کی 2 رکعت، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں جو ہوتی ہیں، یہ سب سنتیں موقدہ کہلاتی ہیں۔ تو فرض، وطر اور سنت موقدہ میں تشہد یعنی التحیات للہ والصلوات جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو تشہد کہتے ہیں، اس کو التحیات بھی کہتے ہیں۔ تو التحیات کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، لیکن کب نہیں پڑھنا ہے؟ فرض، وطر اور سنت موقدہ میں تشہد کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی جیسے 4 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت میں جو دوسری رکعت میں جو ہم بیٹھیں گے اور التحیات پڑھیں گے، اس التحیات کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، اس التحیات کے بعد ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، یعنی جو 2 مرتبہ 4 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ بیٹھتے ہیں تو اس میں تشہد یعنی التحیات یہ مکمل پڑھنا ہے، ایک بھی لفظ، ایک بھی حرف چھوٹنے نہ پائے، اگر چھوٹا تو واجب چھوٹ جائے گا، آپ کو جو ہے نماز دہرانی پڑے گی۔ پھر ہے فرض، وطر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا یہ پڑھ لیا، یعنی کہ 4 کلمات کم سے کم یہ پڑھ لیے، یعنی ابھی جو اس سے پہلے میں نے مسئلہ بتایا کہ 4 رکعت والی نماز میں جو 2 رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں، اس کے بعد التحیات میں، اس کے بعد کچھ نہیں، التحیات کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، لیکن اگر بے خیالی میں کسی نے پڑھ لیا، اور کتنا پڑھ لیا؟ کم سے کم 4 کلمات ہو گئے، تو یہ واجب اس کا چھوٹ جائے گا، واجب اس کا ترک ہو، کیونکہ واجب یہاں یہ تھا کہ ہم کچھ نہیں پڑھتے التحیات کے بعد فوراً کھڑے ہوتے، واجب ترک ہوا، سجدہ سہو واجب ہو گیا، سجدہ سہو اگر اس نے نہیں کیا تو نماز دہرانی پڑے گی۔ پھر ہے دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام 2 بار واجب ہے، دونوں بار کا سلام 2 بار واجب ہے، یعنی سلام ہم پھیرتے ہیں تو السلام اور السلام 2 مرتبہ یہ سلام، لفظ السلام کہنا یہ واجب ہوتا ہے، اگر کسی نے السلام نہیں کہا یا غلط کہا تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا، نماز دہرانی پڑے گی۔ علیکم جو ہم کہتے ہیں وہ سنت ہے، سنت ہمیں ادا کرنی ہے، بالکل میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں وہ بھی ادا کرنی ہے، لیکن السلام بالکل ہی نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر ہے، اب لاسٹ میں آتے ہیں، کافی سارے رہ گئے ہیں، پھر ہے کہ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر وقفہ نہ ہونا، اس کا بھی خیال رکھیں، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے کہ 2 فرض ہے، 2 فرض 2 واجب یا فرض و واجب، کیا مطلب ہے اس کا؟ نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، ٹھیک ہے، نماز کے اندر 7 فرائض ہیں، قیام، رکوع، سجود، ٹھیک ہے، اس طریقے سے 3-4 اور ہیں، تو یہ جو فرائض ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ابھی قیام میں ہوں، میں کھڑا ہوں، اور یہ رکوع، یہ 2 فرض ہو گئے، تو مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ 2 فرض یا 2 واجب یا فرض و واجب کے درمیان 3 تسبیح کی قدر یعنی مقدار وقفہ نہ ہونا۔ مثال کے طور پر جو میں نے مسئلہ پہلے بیان کر دیا تھا کہ ہماری قرات مکمل ہو گئی، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لیا، سورہ ملا لی، اس کے بعد ہمیں رکوع میں جانا تھا، لیکن کچھ سوچتے رہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ہم رکوع میں نہیں گئے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ انتظار گزر گیا، واجب چھوٹ گیا، نماز دہرانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے 2 واجب یعنی کہ جیسے کہ سورہ فاتحہ اور سورت لے لیجیے آپ، سورہ فاتحہ اور جو ہم سورت ملاتے ہیں دونوں واجب ہے پڑھنا، تو ان کے درمیان نہ تو آپ نے بسم اللہ پڑھا نہ آپ نے آمین پڑھا، بلکہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموش رہے، واجب چھوٹ گیا، آپ کو نماز دہرانی پڑے گی، یا سجدہ سہو کر لیں بھولے سے اگر ہوا ہے، ورنہ نماز دہرانی پڑے گی، انتظار نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے رک جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد سلام پھیرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے التحیات پڑھ لی، درود پڑھ لیا، دعا پڑھ لی، اس کے بعد خاموش ہو گئے اور کچھ دیر بعد جو ہے سلام پھیرتے ہیں، تو وہ خاص خیال رکھیں کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہ گزر جائے، اس سے پہلے آپ سلام پھیر لیں، ورنہ واجب رہ جائے گا۔ اس طریقے سے سجدے میں جاتے وقت سجدے سے اٹھتے ہیں، اس میں خیال رکھیں، 2 سجدہ، ٹھیک ہے، اس میں خیال رکھنا ہے۔ اچھا، اور ایک آخری مسئلہ میں بیان کر دے رہا ہوں، اور وہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ قرات کے سوا تمام واجبات میں امام کی پیروی کرنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام جب قرات کرے، خواہ بلند آواز سے کرے یا آہستہ آواز سے، مقتدی کا چپ رہنا،
मुक्तदी का खामोश रहना ये वाजिब है। इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, इमाम साहब किरात कर रहे हैं, आहिस्ता करें या बुलंद आवाज से करें, हमें कुछ नहीं पढ़ना है, खामोश रहना है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ है, सिर्फ किरात में है, यानी कि सूरह फातिहा और जो सूरत मिलाते हैं इस टाइम हमें कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अलावा किरात के तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी वाजिब है। किरात के तमाम वाजिबात में इमाम की पैरवी करना है, इसके अलावा नहीं कर रहे हैं। जैसे रुकू की तस्बीह है वो हमें पढ़नी है, सजदे की तस्बीह है वो पढ़नी है, इस तरीके से जलसे में जो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली, और ये जो जितनी तकबीरात होती हैं किरात के अलावा, सूरह और सूरह फातिहा के अलावा हमें जो है तस्बीहात वगैरह पढ़नी है, लेकिन सूरह और सूरह फातिहा के बीच में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये तकरीबन 30 वाजिबात हैं, इसमें से मैंने आपको 20 के आसपास ही बयान किए, इसके अलावा 10 और रह गए हैं जिनका सीखना हम पर वाजिब है। याद रखिएगा, जो इल्म फर्ज है उसका सीखना भी फर्ज है, और जो चीज़ वाजिब है उसका सीखना भी वाजिब होता है, जो चीज़ सुन्नत होती है उसका सीखना भी सुन्नत होता है, नफल होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अभी मजीद रह गए हैं। आप दावत इस्लामी की मदनी काफिलों में सफ़र करते रहिए, दावत इस्लामी के इज्तिमा जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ इज्तिमा में शिरकत कीजिए। एहतिकाफ हो रहा है 10 दिन का, यहाँ पर आप एहतिकाफ में आइए, आपको इंशाअल्लाह नमाज के फ़राइज़ वाजिबात, वुज़ू के फ़राइज़ वाजिबात इंशाअल्लाह सिखाएंगे। और इसके अलावा कई सारे वो उलूम जो हम पर फ़र्ज़ हैं, जैसे कुरान पाक को सही करना, सही पढ़ना, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ जब नमाज जनाजा की दुआ, नमाज जनाजा सही पढ़ना ये भी ज़रूरी है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम पर ज़रूरी होती हैं। आप एहतिकाफ में आइए, शिरकत कीजिए, मदनी काफिलों में सफ़र कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ढेर और ढेर नेकियां और इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, है मौला करीम जो कुछ हमने सीखा है उसे अच्छे से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, गुड बाय, सी यू।